Din natin pink, no? Nasa 20 siya. pieces. Ayun po. Available. Okay na ba? Pink. Sige, flex tayo ng pink. Maganda to. XL ba kayo? Ito naman po ay silk, ma'am. Ayun siya. Kita niyo yung design. Mamagaan lang po ito. Large, XL to XL po. Medium size, ma'am, pwede naman pala. Ma'am, pagdating sa sleeve, garterize po yan, ha? 199 pesos, ma'am. Code tayo ng 32. Yes po, COD nationwide. Yes po. K-code 32 for 199 pesos po. 199 Bali pesos, first ma'am. man po natin sa code 32 for 199. Yes po. Si Ma'am Ann, help po ni Ma'am Matcha. Okay Second po. si Ma'am Kai. Kay Ma'am Ann daw po. Ma'am Ann, andyan po ba sila for 199? Pa-confirm na lang po, Ma'am Ann. Yes, Ann. 1, 2, 3. Kami po ba open for bulk orders? Mind basis kami, ma'am, during live. Hanggang 10 items lang po tayo for checkout. Pass daw po. Pass si Ma'am Ann? Opo. Okay po. Si Ma'am Kai na? Miss Kai. Or Ma'am Kay? Wait lang po. Miss Kai, 1, 2, 3. Second minor ka po, ma'am. Kanta Ano na ito, ma'am, itim. Yes po. Ayan. Ma'am, kaya help ko po ni Ma'am Ara. Okay sa size, ma'am. Large, XL to XL. Hanggang bust 42, ma'am. Thank you po sa pag-SST. Ma'am, cotton knitted. Pagdating po sa sleeve, silk, pleated po see-through. Button down. Ma'am, small med for 169. Code ng 1. 169 po, code tayo ng 1. Yes. Working po ang botones, ha? 1 for 169 pesos po. 169. 1 po ang code. Yes po. Bali first man po natin sa code 1 for 169. 169. Ayan. Si Ma'am Sheen. Help po ni Ma'am Claire. Second man po natin dyan ay si Ma'am Aning. Ma'am, pa-confirm. Ma'am Sheen, 169 pesos po, ma'am. Ayun po. Thank you so much, ma'am. Ayun. Confirm tayo dyan, ma'am. Po, Ma'am Sheen. Maliit daw po pala. Maliit po ba? Viscose, cotton po ang tela. Cotton polyester po ang sleeve. Ma'am, button down to, ha? Design lang siya. Pero bago dito, ma'am, pa-confirm muna ako dito sa isang item, ha? May second minor ka ba? Wait lang po. Okay po. Si 169. Ma'am Aning po ang ating second minor sa code 1. Okay po. Ma'am Aning, andyan po ba sila, ma'am? For 169, tama po ba? 169. Yes po, si Ma'am Aning. Ma'am Aning, 1, 2, 3. Pa-confirm naman po tayo. Si Ma'am Yung Aning. ipipin po. Ayun, nakapin. Yes po. Miss Aning, ma'am, magandang gabi po. Salamat po sa pag-SSD. Ito, maganda, nag-SSD agad. Ma'am, Urban Rev po ang brand. Sa tag po ay small. Extra small to small. Ma'am, ang sleeve po na to ay garterize, ha? 188, ma'am. Code tayo ng 622. May papeles po ito, ma'am. Code tayo ng 622. Okay, code 622. Ayan siya. Ayan. Bali, first man po natin sa code 622. 622. Ayan. 188. Si Ma'am Kika Mai, ang ating first manner. Okay ni Ma'am po. Sia. Second si Ma'am Rapunzel. Ma'am, pa-confirm po tayo, ma'am, in 543. 188 pesos po, Ma'am Kika. Salamat po, Ma'am Kika. Confirm po ba sila, ma'am? 188 pesos po. Pa-SSD naman po tayo, ma'am. Ayan. Random flexing po si Miss Ike, ma'am. Antay-antay na lang po sila sa mga request po nilang items. Yes po. Ayan. Ayun, wait lang po ha. Wait lang, sorry. Ayan. Yes, ma'am. Visible po sila, ma'am. Last one ako, ma'am, sa itim. Maganda. Payment first ba kami? Ma'am, no. Ano po kami, ma'am?
ano tayo, ma'am eh. Retail lang po kami. Wala po kaming bulk orders. Ay, thank you so much, Apo. Ma'am Blossom. Ang dami pa ice cream ni Ma'am Blossom. Ma'am, silk satin po, makintab ang tela. Pagdating po sa sleeve, hindi po siya detachable. Garterize po ha, may lining. Extra small to small lang po. 199 pesos, ma'am. Code ng 12. May stopper po yan ha. Ah, yes. May lining po ito. Code tayo ng 12. 12 for 199. 199 pesos, ma'am. Si Ma'am Iya, second minor si Ma'am YSG. Okay po. Ma'am Iya for 199. First item po nila, ma'am. Ma'am Iya. Yes po. Ayan. 199 pesos po, Ma'am Iya. Pa-confirm po, ma'am. Okay Thank daw, you so SSD. much. Ma'am, ang ganda na ito. Kita niyo po yung tela. Lahat po ng botones ay working. Yes po, may lining. Ma'am, pagdating sa sleeve, see-through po yan, ha? Size medium large. 199 pesos, ma'am. Code tayo 600. May lining po ito, cream ang kulay niya. Yes po. Okay, code. 600 for 199. Ganda Ay, ng ano, ganda ma'am. ng tela po. Tela. Solid po ang code. 600, sorry. 600. Ayan. Si Ma'am Yes. Strawberry na. Ayun. Second si Ma'am Sheen. Ayan. Ma'am Strawberry, 199 pesos po. Ma'am Strawberry. Hello po, ma'am. Good evening. 1, 2, 3. Meron po Ayan. bang same sa eyelet? Baka meron po 199 ano. pesos po, Ma'am Strawberry. Sorry po, sorry. Thank you so much po. Ayan siya, ma'am. Maganda po ito. Kita po ba yung tela? Ma'am, makapal po yan, ha? Ito po ang haba kay seller. 5'4 po ang height ko. Ma'am, for 169. Size large, XL po ito. Large on tag. XL pwede pa. Code tayo dito ng simple. Sakto lang po ang kapal niya, ha? Bas 38 to 40 po. Simple po ang code natin. 169. Yes po. Okay, code. Simple for 169. 169. Si Ma'am Sheen, help po ni Ma'am User. Second si Ma'am Kayi. Third si Ma'am Hamu. Okay po. Ma'am Sheen, pa-confirm po ako, ma'am, for 169. Alang cute na ito, ma'am. Ma'am Sheen, okay po sa size? Yes po. Large XL po. Comment po sila ng SSD. Add to cart po ng 169. Ma'am Hersan, yes. Visible ka, ma'am. As long as nakakapag-comment, ma'am, visible po kayo, ha? Thank you, ma'am, sa pag-confirm. Nag-confirm na si ma'am. Puting-puti po ito. Kita po ba? Ma'am, for 149, size small. Ayun po. May tali. Code tayo dito ng 61. Code tayo ng 61. Past 30 hanggang 32 po. May red tayo, ma'am eh. Yes po. Okay, code. 61149. Si Ma'am Ann Fernandez. Help po ni Ma'am 149. User. Second menu po natin si Ma'am question mark. Okay po. Ma'am Ann, pa-confirm po for 149. Ma'am, 1, 2, 3. Mag-green tayo. Si Ma'am Ann Fernandez po na kamay. Andiyan po Ayan ba sila, ma'am? Ayan. Comment na lang po agad tayo ng SSD para mabilis po ang flexing ni Miss Ai. Sige po, para maaga tayo makapahinga, no? At may pasok pa kayo bukas. Wala ata Miss si Ann ma'am. Fernandez. Maganda to. Small lang nga lang, ma'am, no? Nag-SSD Simple na lang daw siya, siya. Yuyamanin ang ano. Okay na pala. document po. Thank you po, ma'am. May mahilig po ba dyan sa self-tie po? Ma'am, cotton polyester. Pagdating po sa sleeve, ma'am, garterized to. Lahat po ng botones ay design lang. Smacking po ang likuran niya. Ayun, kita po ba? Ma'am, small med po ito. For 250, ma'am, code tayo dito ng garden. Code tayo ng garden. Bukas, ma'am, baka wala kami live selling bukas, ma'am. Rest day yata tayo bukas, ma'am. Okay, code. Garden po. For 250. Si Ma'am Kai na. Help po ni Ma'am User. Grabe si Ma'am. Mag-help si Ma'am User. Second si Ma'am Ikay. Third si Ma'am Sha. Salamat po, Miss Kaikai. For 250 pesos po, Ma'am Kai. Ma'am Kaikai. Thank you so much. Ayun. Bali, first item po nila. Ang ganda nito, ma'am. Ayun po, ang kanyang fabric po. Ma'am, bago pa po ito. Ganda. Yes po, may lining.
Ma'am, smacking po ang likuran. Extra small to semi-medium. Hanggang semi-medium po ha. 188 ma'am, garterize po ang kanyang sleeve. Pagdating po sa sleeve, ang outer fabric po is mesh type. Code ng bago, 188. Yes po. Kay code bago for 188 pesos po May ma'am. lining po ito ha. May COD po ba kami? Yes po ma'am. Open po tayo for COD nationwide. Bago. Bago po ang code for 188. 188 Sorry. po. Bali first manner po natin sa code bago. Ay Miss Kai, okay lang po kahit walang SST, ma'am. si Ma'am Princess Jane na. Help ni Ma'am Ali. Okay po. Second si Ma'am Wear Isha. Ma'am Princess Jane, 188 pesos po. Ma'am Princess, 1, 2, 3. Hanggang semi-medium po ito. Alam daw po ng SST si ma'am. Kaya mo pa bang kuhain? Kanina pa. Kay ma'am Kai. Ito po kay Ma'am Princess. Ito ba? Yung last item po. Yes, yan. Yung ano. Sige po. Si ma'am Princess, nag-SST ba si ma'am? Okay na ba ma'am? Ma'am Princess? Alam din naman po ako ng SST, ma'am. Okay na daw po. Ayun, salamat po. Magpipin pala tayo ng basket, ma'am, no? Ma'am Princess Jane, pang third item po nila. Tama ba? Tama po ba? Third item, Ma'am Princess. Magpipin po tayo ng basket, ma'am. Dito po sila mag-add to cart, medyo check out ng mga price po na naman nila. Dito po, ma'am, sa ipipin ko pong basket. Miss Kai, 1, 2, 3. Salamat po, ma'am. Ayan siya, ma'am. Ayan. Ma'am, next tayo. Nakapin na pong ating basket. Ma'am, add to cart na kayo, ha? Kung may question po kayo on how to check out, ang basket po ay nakapin na, ma'am. Click po yung add to cart. Lahat po ng price variation, ma'am, nandyan po. Maganda po ito, ma'am. Side zipper. Smacking pa po ang likuran niya. Ma'am, makapal po ang tela, ha? Ayan po. Ma'am, small med for 250. Pagdating po sa sleeve, garterize, may lining. Code tayo dito ng 1-2. Yes po. Ganda na ito. 1-2 po ang code for 250 pesos po, ma'am. Small med, ma'am. Yes, napakaganda. Kay code 1. 1-2. Ay. 1-2. 1-2 po ang code. Si Ma'am Mix na. Help po ni Ma'am Claire. Second si Ma'am question mark. Okay po. Ma'am Mix for 250 pesos po, ma'am. Ma'am, 1, 2, 3. Hindi pa na-reflex yung mga pangmalakasan ni Miss Ike, ma'am. Ma'am Mix for 250 pesos po. Salamat po, Miss Mix. Speechless sa tela na ito. Ganda. Ayan siya, ma'am. Kita nyo ba? In closer look. Ang solid, ma'am, no? Ma'am, ang ganda. Ganda. Sarap itago lahat sa cabinet. Ma'am, free size po ulit to. Free size. Naku, nagbuhol pa nga. Nakapag-add to cart na po ba kayo? Pwede kayo magpa-help, ma'am, ha? Open tayo for helping. Ayan po. Free size hanggang XL. Ma'am, for 250. 5 ang height ko, ha? Code tayo dito ng 16. Code ng 16. Ayan po siya. Ganda. Yes po. Kay code 16 for 250 pesos po, ma'am. For 250. 16 po ang code. Ayan. First manner po natin dyan, si Ma'am Shaday. Help po ni Ma'am Mix. Second manner po natin si Ma'am Red Heart or si Ma'am Hazel. Ma'am Shaday. Ma'am Shaday for 250 pesos po, ma'am. Ma'am, tama, may paid items po kayo. Ayun. 1, 2, 3. Ayan, pa-confirm na lang po, Ma'am Shad. Ma'am, after nito isang puti, mag-pastel naman tayo, ha? Thank Okay you na po. po, SSD. Ay, maganda po ito. Ma'am, crisscross. Ma'am, pagdating po sa waistline, garterize. Ayan siya sa likuran, oh. Ganda. May lining po ito, ha? Size po sa tag, small. Extra small to small po. Ma'am, for 169. Working po ang zipper niya. Ang kanya pong sleeve, hindi po garterize, button lock. Code tayo ng 1-2. Yes po. Kay code 1-2 for 169. 169. 1-2 po ang code. Ayun siya. Ma'am, yung nasa photo, nasa basket, sample photo lamang po yun, ha? Yes po. Pag po kayo mag-check out po, ma'am.
Si Ma'am Shaday na po ulit. Help po ni Ma'am Nick. Second si Ma'am Sky, 15. Okay po. Ayan. Third si Ma'am Lee. Ayun po yung top 3 natin, Ma'am, sa code 1 to. Ma'am Shaday, 1, 2, 3. Excuse me. Ang daming helpers ni Ma'am Shaday. 169 pesos, Ma'am. Pangalawang items po nila. Ay, ang ganda na ito. Kakaiba yung tela niya. Nahimatay, hindi nakamay. Ay, eto po pala ang harapan. Ma'am, yung may tali, yung may roots. Free size hanggang large. Ayan po siya. Grabe naman yung tela niya. Ganda, no? 199 pesos, ma'am. Code ng 1.5. Hanggang size large po recommended. For 199 pesos po. Kay Closer code look po. 1.5. 1.5 ang code. Yes. Ayan siya. First manu po natin sa code 1.5 1.5. si Ma'am Ayu. Second si Ma'am Malu. Ayan. Mag-ano tayo, ma'am? Ma'am Ayu, pa-confirm po ako, Ma'am, 199. First item po nila. Miss Ayu, ma'am. Thank you so much. Ayun po. Ang ganda nito. Confirm po ba sila? Mag-assist Akin na na. po si ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, ano po ito ano po, pasmak. Garterize po ang kanyang sleeve. Madulas po ang tela. Ma'am, extra small to small lang. 188, ma'am. Code tayo dito ng 123. Good as nyo po ito. Good as nyo po. Code tayo ng 123. Kay code 123 for 188. 188 po. Si Ma'am Ali, ating Ayun first siya. manner po na. Second si Ma'am Ayu. Ayun. Ma'am Ali for 188 pesos po. Ma'am, 123. 123, 3, 2, and 1. Yes, ma'am. First item po nila, Ma'am Ali, pa-confirm po ako, ma'am. Ma'am, thank you so much. 188. Another pastel po. Ma'am, for 169. Pagdating po sa neckline, meron po siyang tali po. Small med po ito. Code tayo ng 11. Nakabuko lang po ha. Small Yes. med, ma'am. Ganda. Kay code 11. 11 po. Kay code 11 for magkano po dyan, Miss Ai? 169. 169 kay code 11. 169. Si Ma'am Sky, hapon Ma'am Chizuru. Ma'am Sky 15 for 169. 169. Excuse me. Ayun po. Coming po sila ng SSD. Add to cart po ng 169 sa ating Yellow Baskets, Ma'am Sky. Miss Kai, thank you po. Excuse me po. Ang ganda na ito, ma'am. Ganda, no? Cotton po. May tali sa neckline, ma'am. Dull color type. Button lock po ang lock sa likura. As a sleeve, kompleto yan, ma'am. Ganda. Ma'am, may lining po sa loob, ha? 100% cotton. Tapos, ayun siya. Ma'am, for 250. Small med. Code ng 16. Code tayo ng 16. Garterize po yung waistline niya sa likuran. Yes po. Kay code 16 for 250. Small med. Yes, ma'am. First menu po natin si Ma'am Sherry. Help po na Ma'am Okay Mix. Second menu po natin dyan si Ma'am Pearl, Shelly Heart. Ayun. Kay Ma'am Cheryl daw po. Ma'am Cheryl, andyan po ba sila for 250? Pa-confirm naman po, ma'am. Ma'am Sherry, follow ma'am. Magandang gabi. Sa mga hindi pa po nakapollow sa aming 1, shop, 2, ma'am, 3. baka naman po, palambing naman po ng follow. For 250. Okay na po ba, Ma'am Cheryl? Wala pa ata si Ma'am. Wala Confirm. po ba si ma'am? Sige po. Second menu po natin doon ay si Ma'am Farley Shelly. Ayan. Ma'am Farley, Okay tayo dito, ma'am. okay na pala kay Ma'am Cheryl. Ayun po, Nakapag-confirm na. salamat. Comment po agad sila ng SSD, ma'am, para mabilis po tayo, ma'am. Ma'am Chris Cross. Cotton polyester po ang tela. Ma'am garterize po ang kanyang sleeve. Ismaking po ang likuran. Small med po ito. 188, ma'am. Code ng tag 100. Tag 100 po ang code natin. Yes, ma'am. Bago pa po, may tag pa. Kay code, tag Tag. 100 for 188. Yes po. Tag 100 daw po ang code, ma'am. Tag tapos 100. Yes po. Tag at merong
kasamang 100. Si Miss Zay na. Nag-gets mo ba yung code ko? Sorry. Miss Zay, yours na po ma'am. Second menu po natin dyan ay si ma'am. Ayan. Wait lang po ha, wait lamang. Si Miss Zay, ayun si Miss Zay lang nakatama sa unahan. Miss Zay. Kay Miss Zay po for 188. Ma'am Zay. Welcome back, ma'am. Magandang gabi po. In Yes, ma'am. 543. Pa-confirm na lang po for 188 pesos po. Help po kay ni Ma'am Ara. Yes. Parang bilis yung net ni Ma'am Ara. Ano? Thank you so much, ma'am. Okay na daw po. Maraming salamat po, Miss Zay. 188 pesos po, ma'am. Okay po. Saktong 10 p.m. ma'am, magpipin po tayo ng basket. Pwede po sila mag-antay ng basket, ma'am. Ma'am, ito ay nag-iisang rust color po. Ayan siya. Ma'am, garterize po ang kanyang sleeve. May lining. Ganda. Magaan lang po ito. Hanggang 2XL po pwede. Free size hanggang bust. 42 recommended po. Ganda no? Ma'am, for 250, code ng 16. Ayan po siya. May lining po ito ha. Yes po. 16. Kay code, 16 for 250 pesos For po. 250. 16 po ang code. Si Ma'am Red Heart na. Second si Ma'am Mira. Miss Red Ayan. Heart. Third si Ma'am Karina. Ma'am Red Heart, for 250 pesos po, ma'am. Wait lang. Or Ma'am Hazel. Ma'am, salamat po, ma'am. Ayun siya, ma'am. Ganito po ito. Wait lang. Kita niyo po ba? Ma'am, makapal ang tela. Pagdating po sa likuran, ma'am, smacking po yan. May lining po sa loob. Ma'am, small med po ito ha. Medium sa tag. Ma'am, for 169. Code tayo ng 32. 169 po, 32 ang code. Yes po. Kay code, 32169. 169. 32 po ang code. Ayun siya. Si Ma'am Yam, Christy, help po ni Ma'am Mix. Miss Yang. Second Mary si Ma'am Maris. Ma'am Yam, first 169. item po ni Ma'am Yam. Hi, Miss L. Good evening po. Ayun. Welcome back, Ma'am Yam. Additional boodle. Another boodle, Ma'am Yam. Ayun po. Ma'am Kia, hello po ma'am. Welcome back. Okay na daw po SSD. Hala, ang ganda nito, ma'am. Ayun. Ma'am, pa-full smacking po ito. Pagdating po sa sleeve, pa-puff, may lining po tapos garterize siya, ma'am. Free size hanggang large. Pwede po pa body fitted. 199 pesos po. Code tayo ng 031. Yes po. Kay code 031 for 199. 199. 031 po ang code. Yes po. Yes ma'am. 031 ang First code. muna po natin sa code 031. 031. Si ma'am, ayan, si ma'am user, help po kay ma'am Ham. Second menu po natin si ma'am Iab. Ayan, si ma'am Iab. Ma'am Ham. Si ma'am Ham. Welcome back, ma'am. Free size hanggang large. Ayun po. Salamat po sa pag-SSD. For 199 pesos po ma'am. First Maganda item to, po nila. ma'am. Ayun po siya. Kita ba? Ma'am, padded na to. Ma'am, for 169. Small med po ha. Smacking po ang likuran. Ito po yung loob. Ang ganda ng loob. Ang solid. Ma'am, code ng Sando. Yes po. 169 Kay po, small code, med. Sando for 169. Sando po ang code, ma'am. 169. Bali, first manu po natin sa code, Sando. 169. 169. Ayan. First manu po natin dyan si Ma'am Princess Jane. Second manu po natin si Ma'am Mustina Abril. Ayan. Okay po. Ma'am Princess for 169. Kinupit yata ang sleeve nito. Salamat po. Ma'am, pamigay items tong hawak ko. Ayan. Si Ma'am Princess Jane. Kanta sana. Ma'am, ginupit po kasi yung sleeve. Baka na anuan na Feeling ko long sleeve to, ma'am. Tapos ginupit. Pero pwede naman po siyang idiretso nyo. Tapos past sleeveless siya, ma'am. parang ginawa niyang Sando, no? Ma'am, medium size, walang bayad po. Dapat may na kayo, ha? Walang bayad po ito.
Sabay lang namin sa parcel ninyo. Code tayo dito ng papaya. Parang design din naman siya, ma'am. Ayun po. Walang bayad po ha. Small med. Pamigay items. Yes. Uy, ang ganda. Ayun siya, ma'am. Kay code. Papaya po ang code. Sorry po. Kay code, papaya, Papaya. for pamigay items na. Bali first, mano po natin sa code papaya, Papaya. si Ma'am Mix. This makes 1, 2, 3. 3, 2, and 1 po. Yes. Pamigay items lang po nila, ma'am. Pampa chiffon. Smaking po ang kanya likuran. May lining. Sleeveless po ito, ma'am. Free size hanggang semi-large. Semi-large po hanggang bust 37, ma'am. Recommended. Ma'am, for 188. Code tayo dito ng 600. Bakit walang basket? Profile checkout tayo, ma'am. Yes, ma'am. Pero, ma'am, ano po, 10 p.m. magpipin tayo ng basket, ma'am. Ayun. Kay code, 600 for 188. 188 pesos First, mano po. po natin sa code 600 ay si Ma'am Jonah. Miss Jonah. Second mano po natin dyan ay si Ma'am Joji Villaruel. Welcome back, ma'am. Good evening. 1, 2, 3. Salamat po. Kanta na ito, ma'am. Ma'am, lahat po ng botones ay design lang. Hindi po yan working, ha? Lahat po ay kompleto. Pagdating po sa sleeve, may lining garterize po ito. Free size hanggang large pwede. Kung sila po ay bust 38, ma'am, kaya naman to. Ayan po. Ma'am, for 250, code tayo ng 6. Code tayo ng 6 po. Yes po. Kay code, 6 for 250 pesos po, ma'am. For 250. 6 po ang code. Bali Yes first mano po. po natin sa code, 6 for 250. For 250. Ayan. Si Ma'am Jonah ulit. Ay, Second si Ma'am Hamok. Third si Ma'am Alay Avocado. Ma'am Jonah for 250 pesos po, ma'am. Sino po yung nakamay ng isa kanina nito? Not sure lang po. Yes, Jonah. Thank you so much, Si Ma'am ma'am. Jonah for 250 pesos po, ma'am. Ma'am, may ganito kanina. Ang differences lamang po is yung tali sa likod. Kasi di ba almost ng ating mga peplums ay may tali sa likod, no? Eto ma'am, parang ano to? Ginupit po. Ayan siya. Ginupit. Pero okay lang naman kahit walang tali sa likuran. Yes po. Wala naman pong damage yung fabric. Ginupit lang yung kanyang tali Yung tali po. lang. Ayan siya. Maganda to, ma'am. Yes, ma'am. Solid na solid. Ma'am, hanggang XL po pwede. Pagdating po sa kanyang sleeve, garterize po may lining. Medium, large, XL. 199 pesos, ma'am. Code tayo ng 200. Yes po. Ganda. Kay code, 200 for 199. Pa-chiffon po ulit, Yes, ha? ma'am. Kay code, 200 for 199. 199. First mano po natin dyan ay si Ma'am Mix. Ha po kay Ma'am Mira. Second si Ma'am G-Jam. Kay Ma'am Mira daw po. Miss Mira. 199 pesos po, ma'am. Pa-confirm naman po, Ma'am Mira. Miss Mira, 1, 2, 3. 3, 2, and 1. Yes. Okay daw po, SSD. Okay po, salamat. Si Ma'am Mira, ayun. Okay na po no, Ma'am Mira. Ayan siya, ma'am. Button down. Size is small sa tag. Working po lahat ng botones. Ma'am, pagdating po sa sleeve, garterize. Extra small to small. 188, ma'am. Code tayo ng 12. Ayan po siya, ha. Ang SF po sa Mindanao, may part po ng Mindanao na 125. Yes. May part na 150 pesos, ma'am. Kay It code, depends po. 1, 2 si Ma'am Jonah. Ha po kay Ma'am Shandy Pay. Okay po. Ayan. 188. Ayan. Second menu po natin dyan, si Ma'am Akimi. Ha Hello po, po, Ma'am Mix. ma'am. Ma'am Shandy Pay, pa-confirm po ako, ma'am, 188 pesos po. First item po nila. Miss Shandy, ma'am. Okay tayo sa size na ito, ma'am. Makikipaglaban na naman. Thank you po. Okay na. Ayun, SSD daw po. Ang ganda nito, ma'am. Size, walang size sa tag. Ang ganda ng tela, makapal po. Ma'am, pagdating po sa roots, na-adjust po. Ayan siya, ma'am. Kita po ba? Medium size, ma'am. Ang kanya pong sleeve, may lining po garterize. Ganda. Small med po ito. 188 pesos, ma'am. Code tayo ng 04. Small med po, ha.
Pwedeng ano lang, regular length lang. Yan siya. Yes po. Okay, code 04-188. 188 pesos. Yes po. Si Ma'am Yumi, ang ating first manner. Miss Yumi. Second, si Ma'am G-Jam. Third, si Ma'am Rain. Ma'am Yumi for 188. Naka-follow, ma'am. Magandang gabi po. First item po ni Ma'am Yumi. Salamat po, ma'am. Yes mo. Pa-confirm na lang po, ma'am. Ma'am, Okay na po, size SS. extra small to small. Ma'am, flowy po ang tela, madulas, smacking po ang likuran. Kung kayo po ay 30 bust hanggang 32, for 169. Code tayo ng 11. Garterize po ang kanyang sleeve, ha? 11 po ang code. Yes po. Okay, code 169. 11 for 169. 169. Ayan. Si Ma'am Christine na ating first manner. Okay po. Second manner po natin dyan ay si Ma'am Bib. Okay po. Ma'am Christine, first item po nila. Pa-confirm naman po, ma'am. Ma'am Christine, flex tayo ng green. Sige po. Wait lang po. Ayun. Ay, ganda. Ayan. Okay na daw. Confirm, sabi ni Ma'am Christine. 169 pesos po, ma'am. Ayan siya, ma'am. Size large on tag. Ma'am, garterize po yung lower bust up to waistline po. Cotton po ang tela makapal. Free size hanggang large, recommended. As per tag po, ma'am, 100% cotton. Ma'am, for 250, code tayo dito ng 162. 162 po ang code. Yes po. Pa-pop sleeve po ito. For 250 kay code 162. 162. Ganda, Yes no? po, ma'am. First manner po natin sa code 162. 162. Ayan. Si Ma'am Mixa po kay Ma'am Ham. Second manner po natin dyan ay si Ma'am Roxanne Okay po. Barcelo. Ayan. Ayun. Ma'am Ham for 250 pesos po. Miss Ham, ito po ay size, free size hanggang large. Yes, ma'am. Thank you so Ako much, na to, ma'am. guys. Ma'am Ham, pangalawang items po nila. Tama po ba? Total of 2 items. Ayan siya, ma'am. Ma'am, ismaking ang likuran. Cotton polyester po. Ma'am, pagdating po sa botones, lahat po yan ay kompleto. Wala naman pong scratch yung botones niya, ha? Garterize po yung kanyang sleeve. Ma'am, for 169. Medium large pwede. Code tayo ng 53. Yes. May lining po ito, ha? Kay code 53169. 169 po. Yes, ma'am. Kay code 53 po. 53. Bali, first manner po natin sa code 53. 169. Ayan. I-double check lamang po natin kung sino pong ating first manner. Si Ma'am Sky 15. Hapon ni Ma'am Jonah. Ma'am Sky. Second manner po natin si Ma'am Patricia Andrade. Third si Ma'am Aya. Okay po. Si Ma'am Aya ka. Ayun. Red Ma'am tayo, Sky. Pa-confirm po Ma'am Sky for 169. Si Ma'am Sky, 1, 2, 3. Yes po. Pa-confirm na lang po ako, ma'am. Magpipin po pala tayo ng basket, ma'am. Saktong 10 p.m. po. Sorry. Kita po ba? Alang cute na ito, ma'am. Button down. Yes po, working. Ma'am, cotton po ang tela. May fring botones pa po. Small sa tag, ma'am. 188 po. Code ng 16. Code tayo ng 16. Size Yes. small. Kay code 16 for 188 pesos po, ma'am. Ayan po siya. Ma'am, kompleto yan, ha? 16 po ang code. Working po. Si Ma'am Lina. Second si Ma'am Zaria. Okay po. Ma'am Lee for 188 pesos po. Miss Lee, naka-follow, ma'am? First Parang item na, reminder ma'am? po sila, ma'am. Yes po. Yes po, ma'am. Sa mga hindi pa po naka-follow sa aming shop, ma'am, baka naman po palambing naman po ng follow. Para updated po sila sa aming live at mabilis po natin sila ma-message, ma'am, kung may mga problem yung items. Ang ganda nito. Okay na po kay Ma'am Lee. Ayan po. Thank you, Miss Lee. Okay na daw po. SSD. Okay na po. Hindi, ang ganda kasi nito. Sorry. Ah. Tinitignan ko lang siya sa screen. Parang ganda-ganda. Ma'am, ang base nito ay itim. Tapos, ang design po nito is red at green po. Medyo ano yung kulay niya? Matapang. May lining po, ma'am. Garterize ang sleeve. May tali po sa likuran. Free size hanggang XL ulit po pa peplum. Yes, ma'am. Ma'am, for 250, code tayo dito ng pula. Kay code Pula pula for 250 pesos po. Free size po, ha?
Hanggang XL Yes, yan, ma'am. ma'am. Pula po ang code. Ayun. Yes, Si ma'am, first man po natin dyan sa code pula. Pula po. Pula. Ayan, double check lang po natin. Si ma'am ay Tolentino. How po ni ma'am Mix? Miss Second si Aito ma'am Lindino. Karina. Third si ma'am 4KS. Ayun po yung top 3 natin, ma'am, sa code pula. For 250 pesos po, ma'am, ay Miss Ai, welcome back, ma'am. Thank you so much po. Yes, ma'am, kami po ay COD nationwide. Yes, ano? ma'am. Location po namin is Kawit, Cavite. Pwede po kayo magpa-help, ma'am. Ma'am, ang solid po ng tela nito. Makapal po ang tela niya. Off-shoulder tie po ito, no? Garterize po ang waistline, small med. Folded po ang kanyang sleeve. Hindi po adjustable ang strap. Ayan po. Ma'am, for 188, code tayo ng 6. Code po ng 6. Yes po. 6 po ang Ayan code, po siya. 188 pesos. Garterize po ang waistline, makapal ang tela. Bali, first man po natin sa code 6. 6 po. Ayan. Si Ma'am Jeannie, ating first manner. Second, si Ma'am Karina. Okay po. Ma'am Jeannie, for 188 pesos po, ma'am. Welcome back po. Ma'am Jeannie. Thank you, ma'am. Thank you po. Yes, ma'am. Sorry. Visible po ba? Yes po, ma'am. Ma'am Amil, ayan. Ay, maganda. Ma'am Bianca, visible po. Ganda ng green, ma'am. Ma'am, cotton 100%. Hindi naman po loose yung garter niya, no? Pagdating po sa sleeve, ma'am, garterize ulit. May lining po yan. Ganda. Ayan, sa mahilig sa green dyan. Ganda po. Medium, large, XL, pwede pa po ito. Ma'am, for 250, code tayo dito ng 161. Kay code 161 for 250 pesos. Ayan siya, ma'am. Kita po ba? Kapal ng tela niya, ma'am. Cotton po. Cotton. Kay code 161 for For 250. 250. Yes. For 250. Bali, first manner po natin dyan. Si Ma'am Viv. How po ni Ma'am Mix? Second, si Ma'am Christine. Ayan. Third, si Ma'am Karina. Okay po. Miss B, 1, 2, 3. Grabe talaga si Ma'am Mix. Walang kupas. Ganda. Ang bilis ng internet. Ma'am Viv, for 250 pesos po, ma'am. Miss B, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Yung kamay ni Ma'am Mix parang computer na. Parang keyboard. Ayan siya. Yes. Thank you so Okay na much, po. ma'am. Kay Ma'am Viv na. Ang bilis mag-code. Ma'am, puti ang base. Garterize po ang waistline, small med. 188 pesos, ma'am. Code tayo ng 32. Small med po ito, ma'am. 32 po ang code Kay natin. code 32 for 188. 188 32 pesos. po ang code, ma'am. Bali, first Yes po. manner po natin sa code 32. 32. Yes po. Ayan. Double check lang po natin sa code 32. Si Ma'am Karina na. Ma'am Second, si Ma'am Karina. Akimi. Ayan. Kay Ma'am Karina daw po. Ma'am Karina, yes po, 188. 1, 2, 3, 3, 2, and 1. Yes, ma'am. Pa-confirm na lang po, Ma'am Karina, for 188 pesos po. Thank you, Excuse me. ma'am. Ma'am, bago pa po ito, magaan lang po siya. Lahat po ng butones ay working. Magaan lang po ha, cotton basket polyester daw po. po. Ayun, magpipin na po tayo ng basket, ma'am. Dito po Yes, sila ma'am. mag-add to cart. Yung mga price po na naman nila at mag-check out po. Bukas din po agad ang ship out, ma'am. Kaya check out tayo ng items. Ma'am, hindi po garterize ang kanyang sleeve ha. Small med po ito. Button down, working kompleto. Ma'am, for 169, code tayo dito ng 71. Lightweight lang po ha, lightweight. 169. 71 po ang code natin. Yes po. Ayun Ay, po. ang dami nag-code kay code 71. 71. First menu po natin sa code 71 for 71. 169. Yes po. Ayan, double check lang po natin. Si Ma'am Marneng, how po ni Ma'am Mingyu? Second, si Ma'am Corina. Ayan, Ma'am Marneng for 169. First item po nila. Ma'am Marneng, 169. Naka-follow ka, ma'am. Good evening po. Old minor po si Ma'am. Parang kagabi si Ma'am nag-minded. No. Ayan, 169 Sorry, pesos ma'am. po, Sorry. Ay, tweed. Pataas po yung neckline niya. Cream po ang kulay. Cotton po ang tela. Ma'am, may small med po ito.
Button lock po sa likuran. 188 pesos, ma'am. Small med. Code tayo dito ng CEO. Ganda nun. Hindi po makati yung tweed niya, ma'am, no? Yes. Malambot lang po. For 188 pesos po. Ayan po. CEO. Yes. Si Ma'am Alexa na. Help po ni Ma'am, ayun. Natabunan to lang. Wait lang, Ma'am. Double check ko. Si Ma'am Alexa. Help po ni Ma'am Mix. Okay po. Ayan. Second menu po natin dyan ay si Ma'am Wes. Ayun. Third si Ma'am Aning. Miss Ayan. West. Yes, ma'am. Lahat po kayo, ma'am, ay visible, ma'am, once na nakakapag-comment po sila sa aming live. Yes po. Lahat po kayo ay visible. 188 pesos po, Ma'am Alexa. Wait lang po ha. Ma'am Alexa. 1, 2, 3, 3, 2, and 1. Thank you so much, ma'am. Yes po, ang ganda nito, ma'am. Parang kulang ng botones. Yes po, ma'am, kulang nga. Ma'am, yung pang dalawa, ang botones po nito yung manipis lang, ma'am. Wala akong stock ng ganito eh. Ma'am, lahat po ng botones ay working, lightweight, may lining po. Ang kanya pong sleeve, garterize, manipis lang po ha. See-through ang kanyang sleeve. Ma'am, sa may gusto lang. 169. Medium large. Code tayo dito ng 13. Yes. Sorry po, Okay, 169. code 13 for 169. 169 po. Yes po, ma'am. Ayun 13 po ang code. Bali, first Kulang menu po po natin isa. sa code 13. Yes po. Ayan. Si Ma'am Ham na. Second si Ma'am Tricia. Ma'am Ham. Hala, ang ganda nito, ma'am. Pesa, 1, 2, 3. Makakadami na sa... Si Ma'am Ham. Ma'am, okay na ba kayo sa basket? Tag-add to heart na? Yes, ma'am. Kailan ba ang knitted tops? Ma'am, this week. Mag-release tayo ng knitted tops, long dress, Yes po. denim long skirts, tweed tops, ma'am, trendy tops. Yes po. Yung mga items na yan, ma'am, no? Okay na po sa basket? Nag-add to cart na? Nakapag-add to cart na po ba ang lahat, ma'am? Ang next basket po ay 10:30. Ma'am Ham, okay na Okay po po. sila dun, Ma'am Ham, no? Ma'am, makapal po ang tela nito. Ma'am, cotton po ha, tapos may lining pa siya. Pagdating po sa sleeve, ma'am, again, garterize, may lining. Pero wala po siyang tali, ma'am. Ganto. Free size po ulit. Hanggang XL kaya to, ma'am. Ma'am, for 250, code tayo ng Cavite. Code ng Cavite. For 250, cream na po ang kulay niya. Yes po. Okay, code Cavite for 250 pesos po, ma'am. For 250. Yes, Cavite daw po ang code. Bali, Cavite. first manu po natin dyan sa code Cavite. Si Ma'am Isay, help po ni Ma'am Yu. Okay po. Second si Ma'am Cherry. Ayan. Ma'am Isay. Taga Etebak. Ayan. Ma'am Liz, visible po, Ma'am Liz. 1, 2, 3, 3, 2, and 1. Kala ko Cavite. Cavite. Layo na. Cavite. Kay Ma'am Isay po. Ma'am Isay for 250 pesos po, ma'am. Ganda naman nito. Nag-teaser tayo, ma'am. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Isay. Wait lang po. Pinapaya ako na item na to. Maganda to, ma'am. Teaser tayo ng long sleeve na pink, ma'am. Ayan siya. Ayan po. Ay, grabe. Ang so solid. Mga pink. Ayun. Pink. Ay, ang ganda na ito, ma'am. Sabi ni Ma'am Pearly, pinapahiya ako ng item na. Ayan siya, ma'am. Ayan, Ma'am Pearl, kung sila po ay bagong pasok na sa aming shop, pwede Ganda po ng kayo pink, magpa-help, ma'am. ma'am. Ayan. Limited lang yung stock natin ng trendy tops, ma'am. Napaka-limited lang po niyan. Dito tayo, ma'am, Yes po. sa isa na to. Ay, padded na to, ma'am. Padded na siya. Silk po ang tela. Ma'am, pwede niyo pong i-adjust dito ha. Sa taas po ng neckline, may adjustan po, silk fabric, padded na po. Ma'am, medium large, maluwag po sa small. Garterize po yung kanyang lower bust sa likuran. Tapos yung pong lining po sa harapan, medyo lace type po no kita po, yung dito. Pero padded na to, ma'am. May part na, ayan po siya.
Kita ba? Ma'am, for 199. Silk, garterize po ang wrist part. Code tayo ng 12. Kay code 12 po for 199. Ayan po siya. 12 po ang code. 12 po ang code. Yes. Lightweight lang. Bali, first manner po natin sa code 199. 199 Si Ma'am po. Kia, help po ni Ma'am Mix. Okay po. Second manner po natin dyan, si Ma'am Mikey. Ma'am, 1, 2, 3. Third, si Ma'am Joy Beriones. Ma'am Kia, 199 pesos po. Pa-confirm na lang po ako, Ma'am. Thank you po, Miss Kia. Kita niyo po yung tela. Wait lang po. Ayun siya, ma'am. Ma'am, ang garter po nito ay full. Hanggang waistline po. Cotton polyester, ma'am. Hindi naman po loose yung garter niya, ha. Free size hanggang large. 199 pesos po. Code tayo dito ng 611. Yes po. Kay code 611 for 199 pesos. Ang ganda ng ano nito, ma'am. Yes. Ganda ng design ng tela. Tela. Kay code 611 po. 199. Ayun, 199 double check lang po pesos. natin. Bali, first manner po natin sa code 611. 611. Si Ma'am, ayan. Si Ma'am Marneng, help po ni Ma'am Mix. Second, si Ma'am Ara. Okay po. Ayun. Ayun po yung top 2 natin, Ma'am, sa code 611. Miss Marneng, second item na ba ito ni ma'am? Yes po. Total of 2 items. Thank you so much po, ma'am. Thank you po sa pag-SSD. 199 pesos po. Ma'am, garterize po ang sleeve. Cotton eyelet. Size small sa tag. Yes po, small lang. Ayun po. Ma'am, lahat ng botones po ay design lang, ha? Sa harapan po may lining siya. Pero sa likuran po ay see-through. Ayan siya, ma'am. See-through. Ma'am, for 188, code ng mayaman. Extra small to small Yes po. po. Ayan. Thank you so much po, Ma'am, sa mga Yes, nag-share po ng aming live. Maraming salamat po. Ayan. Yes po, thank you, thank you. Sa mga solid miners natin dyan na nag-share po ng aming live. Thank you so much po, mga sisilabs. Kay Opo. code mayaman po for 188. 188, Yes. Bali, first manner po natin sa code mayaman. mayaman. Ayan. Double check lang po natin, Ma'am, sa code mayaman. Si Ma'am Donut na. Help po ni Ma'am, kay Ma'am Ayaka. Second Ma'am manner po natin Donut. si Ma'am Ferdy Shelley. Ayun. Okay na po. Kay Ma'am Ayaka. Kay Ma'am Ayaka. Thank you so much po. Ma'am Aya for 188 pesos po, Ma'am. Iba pa pala ito dun sa kanina, ma'am. Ang kaganda rin, oh. Ayan siya. Ang daming long sleeve na solid. Ayun siya, gaganda po. Ang ganda ng cream, no? Yes. Ito, pinakamagandang tela. Ay, oo nga, no? Lace type to, ma'am. Rare yung gantong fabric. Ayan siya. Ayan. Before this one, ma'am, ito muna tayo. Ay, maganda. Pinakitaan na naman kayo ni Miss Ike. Ayun po siya. Sabi ni Miss, lagi na lang ako pinapaano ni Miss Ike. Imbis na tutulog na, wala. Ma'am, see-through po ang kanyang sleeve. Bago pa po ito. Paano po ha, garterize pa smack. XS to medium size lang po for 250, ma'am. Pwede pang gift. Bago pa, Ma'am, no? Chiffon. Ma'am, code ng Rosas. Kay code Rosas po for 250. XS to medium size po. Yes po, Ma'am. Bagong-bago pa. Ayan siya. Rosas po ang code. For 250. Bali, first manner po natin sa code Rosas. Rosas. Ayan. Double check lang po natin si Ma'am Yamela. Ma'am Gabriel, Yamela. ayan. Second manner po natin si Ma'am Arzel. Okay po. Ma'am Yamela for 250 pesos po, Ma'am. First item po nila. Naka-follow, ma'am. Good evening. Thank you, ma'am. Ayan. Okay daw po kay Ma'am Yamela. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ay, wait lang po. Madulas yung tela nito, ma'am. Ma'am, pa full smack naman po ito. Free size hanggang large. Kung kayo po ay bust 38, ma'am, pwede naman siya. Small, med, large po ha. Ang tela po nito ay silk. Silk, madulas po. Garterize po ang wrist part niya, 199. Code ng 1,000. Ito po yan ha. Code tayo ng 1,000 po. 1,000 po ang code. 199. 199. Yes po. Bali, first manner po natin sa code 1,000. 1,000. Yes. Ayan. Si Ma'am Sky, help po ni Ma'am Yamela.
Ma'am Second winner po Sky. natin dyan ay si Ma'am Joy Briones. Ang ganda rin itong ma'am ko rin. Ma'am Sky for 199 pesos po. Ma'am Sky, ma'am. 1, 2, 3. Ah, yes. Additional items si Ma'am Sky. Pa-confirm na lang po, ma'am. 199 pesos po. Ma'am, thank you. Okay daw po. SSD, Ma'am Sky. Ayan po. Ma'am, pagdating sa sleeve, carterize po ito. Silk po ang tela ha. See-through. Manipis po ang tela niya. Ma'am, pati sa body niya, manipis po talaga siya. Pero pas smacking po ito. Free size hanggang large for 169. Ganda. Ma'am, code tayo dito ng silk. Ang ganda na. Free size hanggang large For po. 169. Hello po, Ma'am Cupid. Welcome back po, Ma'am Cupid. Ayun Thank you po so siya. much po sa parosas. Code tayo silk. Kay code silk for 169. 169. Yes, ma'am. Ma'am, thank you sa gift. Hello po, Ma'am Hoho Items. Yes po, good evening, ma'am. Yes, ma'am. 169. Kay code si Ma'am Rain. Hello po ni Ma'am Sia. Okay po. Ayan. Kay Ma'am Rain daw. Second Miss winner Rain. si Ma'am Hoho Items. Ayan. Okay po. Ma'am Rain, andyan po ba sila for 169? First item po nila, ma'am. Miss Rain, help ka ni ma'am Isla. Okay daw po. Thank you so much, ma'am. Miss Mingy, wala tayo masyadong sleeveless eh. Mas marami ang short sleeves Okay daw at po. long SSD. sleeves, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Ang ganda ng kulay nito. Ayun po siya, ma'am. Button down po. Hindi niyo lang makita yung botones, ma'am, kasi kakulay siya ng mismong tela. Ito po. 1, 2, and then 3. Ma'am, medium sa tag. 199 pesos po, ma'am. Code tayo dito ng 16. Button down po. Small med, garterize po ang kanyang sleeve. Ito po yung botones. Oh. Code tayo ng 16. 16 po ang code. First manyo po natin sa code 16. 16. Yes. Ayan po siya. First manyo po 199. natin dyan si Ma'am Patricia Andrade. Second si Miss Ma'am Pat. Akimi. Kay Ma'am Patricia po. Tita color, ma'am. Ay, Oh. hello po Ma'am Yam Gwen. Welcome back. Miss Pat, hello ma'am, good evening. 1, 2, 3. Thank you so much, ma'am. Ang ganda ng kulay nito, ma'am. Silk po ito. 199 pesos po, Ma'am Pat. Ayan siya, ma'am. Ma'am, garterize po ang waistline. Manipis lamang po ito, ha. Kita niyo ba yung kamay ko po? Ayan siya. Ma'am, for 169, large XL po ito. 38 hanggang 40 bust. Code tayo dito ng 713. Ganda ng kulay nito, ma'am. Silk po. Large XL, 169. Yes. For 169 kay code 713. 169. Yes po, ma'am. First man po natin sa code 713 for 169. Yes po. Si Ma'am Kimchi. Second menu po Ang natin ganda si Ma'am naman. Karina. Thank Ay, you, ma'am, maraming sa salamat po Rose. sa process. Miss Kimchi. Hello, ma'am. Good evening. 1, 2, 3. 169. Thank you po. Another silk. Ito naman pong silk na to ay hindi siya see-through. Garterize po ang kanyang sleeve. Full smack, ma'am. May ruche. Pwede niyo pong